हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి। जो बच्चा है वो किसका है, इस तरह का समझ का सवाल था, मतलब कि उसके कैरेक्टर पर सकते हैं, इसके चलते उसने ये जो ये पता नहीं चैट में बोला है, इस लड़की ने अपनी मां से बातचीत नहीं बोला, उसने लिखा दिया। देखो, इट्स पॉसिबल जो उसका बार बार जिद करना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, एक बहुत सारा। देखो, आप भी पिता बने होंगे, आई एम श्योर योर फादर, ठीक है। आपने पहली बार आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया था, कैसा महसूस हुआ? फिर आपकी पत्नी कहे कि हमें नहीं चाहिए गर्भ, बहुत सारी सवाल आ सकते हैं मन में। इट इज पॉसिबल दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो, इट्स पॉसिबल। और मैं यह कुछ हाइपोथेटिकल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शी वाज ऑन शिज़ोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिज़ोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुझे तो मैंने बहुत हाइपोथेटिकल रूप से आपको मैंने आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है, मुझे इतनी उम्मीद थी बच्ची को हम पार कर पाएंगे, एंड वी हैव फेल्ड इन दैट। मैं ये सवाल था कि किस चीज का इलाज चल रहा था ट्यूशा का, और क्या दवाइयां वो ले रही थी, किस साइकियाट्रिस्ट से मिला? डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, ओके। और ये पहले बंसल हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब उनका वेल केयर क्लिनिक है। दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे ऑन 30 तारीख को, क्योंकि गए थे उसके लिए एफटीपी के लिए। उसने कंसेंट फॉर्म साइन किया था, उसने दवाई भी ले ली थी, लेकिन दवाई मैंने प्रिस्क्राइब करा ली थी, लेकिन ली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ अपन सेशंस करेंगे, उसके बाद दोनों लोग कपल काउंसलिंग में जाएंगे। कपल काउंसलिंग के लिए भी तैयार था। फर्स्ट सेशन में काकोली राय के पास मैं ही लेकर गई थी, क्योंकि रिवर्स करना चाह रही थी। सेकंड में तो दोनों ही लोग साथ गए थे। शिज़ोफ्रेनिया इज अ प्रॉब्लम जहां व्यक्ति के अंदर एक कदम आगे सेकंड इट कैन मैनी फेजेस भी होते हैं, डिप्रेशन भी होता है। इट्स पॉसिबल कि उसका डिप्रेशन, आई मीन आई कैन नॉट से व्हाट इज द रीजन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन ఏం బ్రతుకమ్మనిది, కొడుకుని సేవ్ చేసుకోవడానికి చనిపోయిన అమ్మాయి పైన క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేస్తున్నావే. నువ్వు ఒక తల్లివి, నువ్వు ఒక ఆడదానివి, నువ్వు ఒక రిటైర్డ్ జడ్జివే కదా. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ తప్పు అని చెప్పి నీ కెరియర్లో ఎన్ని తీర్పులు ఇచ్చుంటావు. అది నీ దాకా వచ్చేసరికి తప్పు కాదా? పెదేదో నీ కొడుకు తప్పు చేయలేదు అని చెప్పి పెద్ద విర్రరిగిపోతున్నావే. అబ్స్కాండ్లో ఎందుకున్నాడు? బయటకు వస్తే వాడి గత ఏంటో వాడికి తెలుసు కాబట్టి. మేబీ వాళ్ళ ఫాదర్ రైట్ మూవ్ తీసుకుని ఉండుంటేనా అమ్మాయి ఇప్పుడు బ్రతుకుండేదేమో. నేను ఈ వీడియో ద్వారా ప్రతి తల్లిదండ్రులకు ఒక విషయం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. తన కూతురు తన అత్తగారింట్లో నన్ను హరాస్ చేస్తున్నారు, నా వల్ల అవ్వట్లేదు, నేను భరించలేకపోతున్నాను అని అంటే వెంటనే తీసుకొచ్చేసేయండి అక్కడి నుండి. వాళ్ళేమనుకుంటారు వీళ్ళేమనుకుంటారు అని చెప్పి మీ కూతుర్ని మీ చేతులారా మీరే చంపుకోకండి. ప్రాణం కన్నా పరువు ఎక్కువైపోయిందా? ప్లీజ్.